مسجد بھی کہتے ہیں۔ کھیرتر کینال کے وسط میں ہونے کے باعث اسے کھیرتر مسجد بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا خوبصورت نام پانی والی مسجد ہی جچتا ہے۔ یہ ایک تاریخی اور نرالی مسجد ہے جس کے متعلق بہت ہی کم لوگوں کو معلومات ہیں۔ اسی مسجد سے پاکستان کی تحریک اور پاکستان کے نظریے کو وہ طاقتور بنیادیں فراہم ہوئیں جن کا منطقی نتیجہ ایک الگ وطن یعنی پاکستان کی صورت میں نکلا، جہاں علم و عرفان اور دانش مندی کے وہ ستارے ابھرے جنہوں نے آگے چل کر پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی پاسبانی کی۔ تحریک پاکستان میں اس چھوٹی سی پانی والی مسجد کا کردار کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں تاریخ کو کھنگالنا ہوگا۔ تقریباً 1 صدی پیچھے تاریخی گاؤں امروٹ شریف کی طرف لوٹنا ہوگا، جہاں اپنے وقت کے جید عالم اور انقلابی شخص مولانا تاج محمود امروٹی رہتے تھے۔ مولانا تاج محمود امروٹی، جن کی مذہبی، روحانی، سماجی، علمی و قومی خدمات، کارنامے اور قربانیاں سندھ کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ مولانا تاج محمود امروٹی کا اسم مبارک حضرت سید تاج محمود شاہ جیلانی اور ان کے والد بزرگوار کا نام سید عبدالقادر شاہ عرف بھورل شاہ ہے۔ مولانا خیرپور ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں دیوانی میں پیدا ہوئے اور کچھ روایات کے مطابق آپ کی ولادت سن 1858 میں ہوئی تھی۔ مولانا تاج محمود امروٹی اپنے پیر و مرشد اور روحانی رہبر حافظ محمد صدیق بھرچونڈی کے حکم پر ضلع شکارپور کی تحصیل گڑھی یاسین کے قدیمی گاؤں امروٹ شریف میں آ کر آباد ہوئے۔ مولانا تاج محمود جب امروٹ تشریف لائے تو سب سے پہلے انہوں نے ایک مسجد قائم کی اور مسجد کا کام مولانا صاحب کے ایک قریبی ساتھی مستری عبدالرحیم سومرو شکارپوری کے ہاتھوں انجام پایا۔ مسجد کا کام اس وقت پورے 1 سال تک جاری رہا۔ مسجد کے مکمل ہونے کی تاریخ مسجد کے بیرونی دروازے پر سن 1321 ہجری بمطابق 1904 عیسوی لکھا ہوا آج بھی دھندلا دھندلا نظر آتا ہے۔ مسجد پر کمال کاریگری سے کام کیا ہوا ہے۔ ساری عمارت پکی اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے اور اس پر گلکاری اور مینا کاری کا عمدہ کام بھی نظر آتا ہے۔ عبید اللہ سندھی کے حجرے کا لال اور پختہ اینٹوں کا مینارہ آج بھی انقلاب کی داستانیں سنانے کے لیے ایستادہ ہے، اور اس سے ملحقہ قدیم مسجد کا مشرقی اور جنوبی حصہ ابھی تک بہتر حالت میں موجود ہے۔ مسجد میں پھر سے تعمیراتی کام کیا گیا ہے اور اندر سے بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی ایک حسین منظر آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے۔ اس نئی مسجد کے مختلف حصوں میں انسانی ہاتھوں سے بنے حسین شیشے کی سونے کی طرح دمکتی پچی کاری کے حسین نقش و نگار قابل دید ہیں۔ مسجد کی دیواروں پر یہ نازک کام انتہائی ماہر کاریگر اپنے مخصوص طریقے سے کرتے ہیں۔ اسی دمکتے شیشے میں قرآنی آیات اور کلمہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے لکھا گیا ہے۔ مولانا تاج محمود امروٹی کی تمام عمر علم اور روحانیت کو عام کرنے میں گزر گئی۔ مولانا تاج محمود امروٹی سکون حاصل کرنے، مراقبہ اور یاد الہی میں مشغول ہونے کے لیے امروٹ شریف سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹے سے گاؤں جسے مندھوجی وانٹ کہتے ہیں جایا کرتے
اور वहां भी एक छोटी सी मस्जिद कायम की। मुंधोजी वाण जाने के लिए अमरोड शरीफ की पुख्ता सड़क से गुजरें तो आबादी के साथ खेतों और बागात का सिलसिला शुरू हो जाता है। जगह जगह बिछे मखमली घास के कते माहौल को इंतहाई खूबसूरत बना देते हैं। जब सब्ज खेतों और खजूरों के बागात पीछे छोड़कर 2 किलोमीटर अमरोड शरीफ की जुनूबी जानिब आगे बढ़ें तो अचानक ही एक खूबसूरत सी मस्जिद निगाहों के सामने आ जाती है। पानी वाली मस्जिद। ये वही मस्जिद है जहां मौलाना ताज महमूद अमरोटी जिक्र इलाही में मशगूल रहा करते थे। 1923 ईस्वी की बात है जब सक्खर बैराज और कैनाल प्रोजेक्ट का काम बरतानिया सरकार की निगरानी में शुरू हुआ। बलूचिस्तान को आबपाशी का पानी पहुंचाने के मकसद से जब सक्खर के करीब से कीरथर कैनाल की खुदाई शुरू हुई तो ये छोटी सी मस्जिद कीरथर कैनाल के रास्ते में आ रही थी। इसलिए अंग्रेज सरकार ने इस मस्जिद को शहीद करने का कतई फैसला कर लिया। ये मस्जिद उस वक्त जोनेजा लोगों के गांव में थी। अंग्रेज सरकार ने जोनेजा लोगों को पूरे गांव को छोड़ने का नोटिस दे दिया। गांव के लोग किसी और जगह आबाद हो गए और बरतानवी सरकार ने गांव के मकानात, दरख्त और कैनाल के रास्ते में आने वाली हर शय को खत्म करते हुए खुदाई शुरू कर दी। मस्जिद भी रास्ते में आने की वजह से शहीद करने का प्रोग्राम बना लिया गया, मगर मौलाना ताज महमूद अमरोटी ने अंग्रेज सरकार को मशवरा दिया कि कैनाल का रुख तब्दील किया जाए और मस्जिद को शहीद होने से बचाया जाए। लेकिन अंग्रेज अमलदार मस्जिद को शहीद करने पर बज़िद थे। मौलाना ताज महमूद अमरोटी ने तहसीलदार, कलेक्टर और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों को कई एक दरखास्तें दी, लेकिन कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। नतीजतन मौलाना साहिब ने अंग्रेज साम्राज्य से मुकाबला करने और उनसे आज़ादी हासिल करने का ऐलान कर दिया। हजारों लोग जमा हो गए और एक ऐसी दीनी, सियासी और मुज़ाहिमती तहरीक शुरू हुई जिसने बर्रे सगीर में मौजूद अंग्रेज सरकार की बुनियादें हिला दी। मौलाना ताज महमूद अमरोटी ने मस्जिद की हिफाजत के लिए लोगों के गिरोह मुकर्रर कर दिए जो अलग अलग औकात में मस्जिद पर पहरा देने लगे। मौलाना ताज महमूद अमरोटी का कहना था कि अंग्रेज़ों ने हमसे वादा किया था कि पूरे बर्रे सगीर में लोगों को मजहबी आज़ादी होगी और इबादत गाहों को सलामती होगी, तो फिर ये वादा खिलाफी क्यों है? मौलाना ताज महमूद अमरोटी के सीना सुपर हो जाने से इस मस्जिद को शहीद करने का फैसला मुलतवी कर दिया गया और उस वक्त के अंग्रेज इंजीनियर्स ने 7 पिलरों की भराई करके मस्जिद तक पहुंचने के लिए राहदारी बनाई और मस्जिद की बुनियादों को मजबूत करने के लिए सीसा, लोहा और सीमेंट से भरा गया। इस तरह मस्जिद नहर के दरमियान में आ गई। दोनों अतराफ से नहर का पानी जारी कर दिया गया और मस्जिद पूरी आबोताब से खड़ी रही। इसी वजह से जोनेजा मस्जिद का नाम आहिस्ता आहिस्ता पानी वाली मस्जिद में ढल गया। ये एक ऐसी मस्जिद है जिसे देखकर सयाह दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये इंसान ही तो है जिसने अपनी मेहनत के अनमिट नक़ूश छोड़े और जो अज़्म कर ले तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। सुबह काज़िब होते ही अल्लाह अकबर की सदा इस मस्जिद से बुलंद होती है। और फिर दिन आहिस्ता आहिस्ता रोशन होने लगता है। सरसब्ज शाखों पर रंगीन फूल अपनी महफिलें जमाने लगते हैं। इस आलम में हल्की हल्की हवा खुशी से अटखेलियां करती है।
25-30 कदम उठाने के बाद बाएं हाथ ही मस्जिद का लकड़ी का 2 पट वाला दरवाजा खुला मिलता है। मस्जिद के अंदर हल्के सब्ज रंग की सादा टाइलें नमाजी की आंखों को ठंडक देती हैं। सामने ही दीवार में बनाई गई 3 खानों वाली अलमारी में कुरान पाक के नुस्खे रखे हुए हैं। दाएं और बाएं दीवार में 3-3 पट वाली लकड़ी की खिड़कियां हैं, जो अगर खुली हों तो ठंडी हवा मस्जिद की छत पर नस्ब पंखा चलाने की इजाजत नहीं देती। पानी वाली मस्जिद के सामने की तरफ ही एक चांद बना हुआ है और इसके नीचे अल्लाह अकबर और उसके नीचे कलमा पाक दर्ज है। इस मस्जिद के 4 मीनारे हैं और हर मीनार से दूसरे मीनार तक 6-6 छोटे गुंबद बने हुए हैं। हर मीनार के ऊपर सिरे पर ताकचा बना हुआ है, जो बुलंद मीनारों की खूबसूरती में इजाफे का बायस है। पानी वाली मस्जिद में नमाज के बाद जब नमाजी दुआ के लिए हाथ उठाता है तो वो सोचता है कि अब इससे ज्यादा और क्या मांगूं। ये हसीन और दिलकश पुरसुकून माहौल, बुजुर्गान दीन की रूहानी बरकत, नीचे बहती नहर का हमद सुनाता पानी, फरत बख्श हवा और दीन की अजमत की इस निशानी में नमाज पढ़ने की सआदत से बढ़कर और क्या चाहिए। बेशक पानी वाली मस्जिद कुदरत का एक अजीब नज़ारा है, जो कि तहरीक पाकिस्तान की निशानी भी है, और ये वो निराली तारीखी और सकाफती यादगार है जिसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। आज 1 सदी से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद ये मस्जिद पानी पर कायम है। इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक इसी आबोताब के साथ मौजूद रहेगी।